So hello everyone, let us introduce ourselves first. We are from Medan Pipe Fittings. We are distributor from Indonesia. So don't forget to check our Instagram at Medan Pipe Fittings, our Shopee, our Tokopedia, and our Bukalapak. Halo, kami adalah Medan Pipe Fittings. Kami adalah penjual dari Indonesia. Jangan lupa untuk mengecek Instagram kita at Medan Pipe Fittings, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. So today we're gonna do an unboxing of rubber flexible joint twin flex Tozen brand. Jadi hari ini kita akan melakukan unboxing dari rubber flexible joint twin flex dengan merek Tozen. So usually rubber flexible joint is used to absorb the vibration produced by the motor or the pump. Jadi rubber flexible joint ini biasa digunakan untuk meredam getaran yang dihasilkan oleh pompa maupun motor. Jadi ada banyak macam rubber flexible joint. Salah satunya adalah twin flex, ada juga uniflex dan elbow flex. Tetapi yang kita jual adalah twin flex. So there are so many type of flexible joint. So in this video, this is rubber flexible joint. There's another type of flexible joint such like elbow legs and another one. So rubber flexible joint consists of two flanks, one fixed flank and one movable flank and the rubber. Jadi rubber flexible joint ini terdiri dari satu flank tetap, satu flank yang bisa bergerak, serta karet flexible joint tersebut. Jadi selain rubber flexible joint itu ada juga metal flexible joint yang terdiri dari bahan lain. So there's another type of material such like metal flexible joint. So this is how to install the rubber flexible joint. Jadi ini adalah cara untuk menginstalasi rubber flexible jointnya. So don't forget to visit our Instagram or our online shop. Jadi jangan lupa untuk mengecek Instagram kita maupun toko online kita di Shopee, di Bukalapak, serta di Tokopedia. Don't forget to like, share, and subscribe. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Terima kasih. Thank you.